चलते मुझे आउ थे पुणी सी भिडियो शो करी देखी माँगर मंदिर ऊपर केते सुंदर तैयारी देखिए मुझे देखे पार नी स्किप कर रखीदे देखते चलते देखा चलते मुझे मंदिर पूरा देखी संपूर्ण ऊपर देखी मंदिर केते सुंदर तैयारी भितर तो अलाउ ना जावाई मुझे बाहर देखी दूसरी देखो माँगर पीठ माँगर जगह चलते देखो माँकर वस्त्र पाट हाँ देखा आपण मानक माँगर जगह केते सुंदर जगह आपण मन तो मुग्ध होठी फोटो उठेबार नाई एठी प्रशासन मना किंतु मु वीडियो करुच्ची भाईना पचारिकी भाईना हाँ कले करंतु बोली भाईना को पचार भाईना एठी केते बेले भिड़ हुए सब बेले माँगर पीठरे एठी भिड़ हुए फाल्गुन चैत्र मासरे अति भिड़ रहे माँकर एक बड़ यात्रा कौन बड़ यात्रा फाल्गुन ये होली बेलू बड़ यात्रा मंदिर हबार केते दिन हम भाईना मंदिर हबार तो आमे पिला देखी आसले ता आगुर मंदिर चलती पूजा विधि चलती आम आसते मंदिर सत्य 2 वर्ष तले आसते देखंतु केते सुंदर जगह केते परिवेश केते सुंदर भाईना आमर अछंदी एठी को मांकर गोटे मु ओढ़णी नेबी झाड़ी देबे देखि बाबा गोटे नाली ओढ़णी दियंत हाँ आउ देखो ना भल थी बोले आउ टिके भल नाई नाई आन हाँ बापा भाईना ऊपर अच्छी देखुना हाँ सहीटा नाई ना एटा एटा ऊपरटा हेट ऊपर एटा मुह बाजुची आपनकर हाँ 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 हेट माँकर गोटे ओढ़णी मु नेबी मते बहुत खुशी लगला लाल रंग बहुत इच्छा मते से माँकर गोटे ओढ़णी नहीं जी भाईना मागिकी नहीं गली देखते केते सुंदर ओढ़णी आमर गंजाम डिस्ट्रिक्ट रे फास्ट आमर मयूर पिंछ बहुत फेमस आपण मैंने जानी थे देखु केते सुंदर मयूर पिंछ अच्छी गोटे मयूर पिंछ काटी देख माँगर देख दिया केते सुंदर मयूर पिंछ माँगर हाँ बढ़िया है सुंदर है आमर जातीय पक्षी मयूर से माँगर पीठ चलतु आम भाईना को देखेबा भाईना आमर पूजा करलतु आम भाईना पाखक जावा भाईना कहे माँ केते प्रत्यक्ष केते केते पुराणा मंदिर केते उच्चर अच्छा माँ निजे कहे भाईना को पचार भाईना ये केते वर्षर मंदिर है आप कहना बहुत दिन पूर्वर मंदिर चाल घर कुड़िया हाँ हाँ किंतु एबे धीरे धीरे भक्त मान साहाय्य मंदिर धीरे धीरे आसी गुड़े काम भी अच्छी माँगर बहुत प्रत्यक्ष देवी जी जोटा मानसिक कले मानसिक पूर्ण हुए एमती स्तर में मंदिर धीरे धीरे उन्नति चली आस लोक गरिष्ठ अधिकांश माँ मंदिर गरिष्ठ माँकर बहुत पुराणा मंदिर हाँ माँ बहु प्रत्यक्ष ना एत उच्चरे माँ रही न था माँ भक्ति भक्तालीर श्रद्धा माँ भक्ति थी जो माँ पाक दौड़ी आसुँच उच्च को चलवा बहु संभव नुह उच्च जगार गाड़ी बेटे आसा बहु कष्टकर तथापि लोकंर एत भक्ति और विश्वास थी जो माँ निजे आस माँ एत सुंदर मुहटी हस हस मुहटी देखीदे मुह पूरी उठुची चलतु भाईना आमर कहले आसतु आमर चैनल द्वारा छाड़वा जे आमर गंजाम डिस्ट्रिक्ट समस्ते देखिए देखिए भाईना कहले आस देखदब टिके समस्ते की एते सुंदर जगहटी माने मु कहले भी पार्टी रे मते मो आखिर लुह बाहरी पड़ुची एते सुंदर जगह टिके आसीथिबारु माँ को दर्शन करने को मु 2 वर्ष तले आसीथिली भाईना मु 2 वर्ष तले आसीथिली किंतु मंदिर तैयारी हेई नथला सब तैयारी होउथिला एबे माँ को पुणी बराद हैला बोधे माँ को इच्छा अछि मु माँ को आपण मानको दर्शन करेइबी सेथि पई मु आउथरे आपण मानको देखै बोली आसीली माँ को पीठ केते सुंदर पीठ एटा प्रकृत पीठ किंतु माँ को आउ थे गोटे पीठ अच्छी सेटा
ମାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ଡୁମ୍ବୁଳା। ମା ତ ବିଭିନ୍ନ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବିରାଜିତ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶୋ କରେଇବି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି। ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ଠିକ୍ କରିଦେଇଛି। ଲୋକଙ୍କର ଭକ୍ତି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆସିଲେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମାନେ ମାଙ୍କ ଜାଗା ଦେଖିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପୁରା ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯିବ, ଭକ୍ତିରେ ପୁରି ଉଠିବ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିବେ, ଜାଣିବେ ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏମିତି ଜାଗା ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ମାଙ୍କର ପୀଠ। ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏତେ ଜାଗା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୋ କରେଇବି, ଦେଖେଇବି ସବୁ ଜାଗା। ଆଉ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ କରିଛି, ସବୁଥିପାଇଁ ମାଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ତାଙ୍କର ଛୁଆ, ଆମେ ତାଙ୍କର ତ ମାଙ୍କର ଛୁଆମାନେ। ଆମକୁ ମା ସେମିତି ଅନେଇଥାନ୍ତୁ, ଭକ୍ତି ଥାଉ ଆମର, ମା ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ଥାଉ, ସେତିକି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା। ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଭଲ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କର ବି କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ସାରା ପୃଥିବୀ ଆଉ ସଂସାର ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ତ ମାଙ୍କର ଶରଣାଗତ, ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ଥାଉ, ଏତିକି ମୁଁ କହୁଛି। ସମସ୍ତେ ଯେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ହୁଏ ଏମିତି ଜାଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବେ ଆଉ ଦେଖିବେ ଯେ ମାଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟି ଅଛି ବୋଲି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ତ ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନି, ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଆସିବେ। ରଖିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ମା ବାଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ମା। ରଖିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମା ବାଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ମା। ତ ଦେଖିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ମା ଏଠି ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟିଏ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପୁରା ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯିବ, ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭକ୍ତି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ଦୀପ ଲଗେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏତେ ଦୂରରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୋ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ଏତିକି ସୁବିଧା ସ୍କୋପ୍ ଦେବାରୁ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାଇଲି। ନହେଲେ ମୋ ଭାଇମାନେ ଯଦି ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିନଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉଥରେ ଆସିବି ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆସିପାରିଲି। ମାଙ୍କୁ ପୁରା ଭଲସେ ଭିତରେ ପଶିକି ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲି। ମୋ ପାଇଁ ଦେଖିବା ଡୁମ୍ବୁଳା ମାର ପୋଖରୀ। ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବନ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବନ୍ଧ ଦେଖିବା, ମାଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ ବନ୍ଧ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ସୁବିଧା ଅଛି ମାଙ୍କର ଜାଗା ପାଇଁ। ଉପରୁ ପାଣି ଆସୁଛି ଝରଣାରୁ ବହିକି ଆସିକି ବନ୍ଧକୁ ପାଣିଟା ଯାଉଛି। ଏଇଠି ପାଣି ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକି ରହୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଠି କୌଣସି ପୂଜା ପର୍ବାଣୀରେ, ଏବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଉ କୌଣସି ପୂଜା ପର୍ବାଣୀରେ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଖାଇକି ଏଠି ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ଆସନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଖରୀ ଏଇଟା କେବଳ ଆମର ପାହାଡ଼ର ଝରଣାର ପାଣି, ବହି ଆସିଥିବା ପାଣି ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକି ଅଛି ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଝରଣାର ପାଣି ବହି ଆସି ଏଠି ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକି ରହୁଛି ପୋଖରୀ ବନ୍ଧ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମାଙ୍କର ବାହନ ସିଂହ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ବାହନ ବୋଧେ ସେ ଭଲସେ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି, କଲର୍ ଫଲର୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏଠି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର କରିବେ। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଯାଇଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ବାହନ ପାଖକୁ
ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଭାରି ମନରେ ଖୁସିରେ। ମାଆଙ୍କ ବାହାନକୁ ଟିକେ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧର ମାଆଙ୍କୁ। ମାଆଙ୍କ ବାହାନକୁ ଧରିଆ, ଯା ମାଆଙ୍କୁ ଧରିଆ ତା